Oh. Sizzling patutin. Pato. Ano ito? Ito. Ayun mo. Iihaw natin yung pato. Lalagyan natin ng limon kasi marami. Ibang klaseng pagganto pag luto. Roasted pato, ibang klase. Ayun oh, roasted pato mga lods. Ayan o. Dapat ako. Ayun yung short mo. Oh. Sige, lagay mo dyan. Yan yung... John. Ay, gusto mo rin, John. John Uncle. Hindi, Ayan yung dyan. Katang-tangan sa mall-mall. Okay. Dito pa yung iba. Oh. Dalawa. Oh. Litso na yun eh. Ayun o. Lilipsunin niya yata. Yan yung Jun. Yung isa. Tanggalan natin na himol-mol mga lods para okay, mahirap kilunran eh. Yung ano, yung pag-vlog, pag dadalhin ko para pa-uwi. Yung pantalon yun. Ano kasi yung pantalon, may pantalon sana. Yan o. Yan o. Sige na. Yan lang, hindi ka mag-stupid. Yung malaki. Kasi mahalagang jag yan eh. Jag, li. Oh, sa akin na yan. Leave it to me. Yo, may ukay kami dito. Kaya no. Alag. Oh, ikaw. Gusto mo niya? Akin na yan. Mine na yan, mine. Kumain mo na. Mine mo na. Main mo na, main. Oh, yun na si ano. Ito na. Ano, dede. So, yung ano. Oh, video ko. Kung kami kayo kayo dito. Wow. Roasted pato na to. Pato. Puro talaga sa akin niya kasi malalak. Malalak eh. Kano eh. Pero sa katurog. Tawa na ito. Tatlo. Oh, yan oh. Ako rin mamaya, mag-video rin ako. Oh.